नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपा पदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पच्यतदेश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्राणदिका हरे कृष्णा श्लोक बोला श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ श्लोक देहि नमस्मिन् वाता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति दिशतनमो ज्योति। हरिबल एक्सीलेंट प्राणदिका की जय गुरु महाराज कृपा बर्षित हरे कृष्णा शतरूप हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 13 यज्ञासिस्तान संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः पूजन्ते त्ववघं पापा ये पच्यन्ते आत्मा कर्णत। The devotees of the Lord are released from all kind of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense and enjoyment verily eat only sin. हरे कृष्ण माता जी। हरिबल शतरूप की जय गुरु महाराज कृपा बर्षित हरे कृष्ण एक्सीलेंट रुद्र हरे कृष्णा हरे कृष्ण धन्यवाद। সরি তুমি না ছোট রয়েছে রুদ্র দুইজন বড় রুদ্র হরে কৃষ্ণ ওরা বেড়াতে যাবে সেজন্য আগে দি তুমি আনমিট করো রুদ্র আনমিট করো श्रीमद् भगवद गीता दंडवत प्रणाम। Text 3, chapter 3, text 13. Yagnasistani santo muchyanti sarva kilvisaha bhujanti tad agam papa yapachanti atmakaranat. Translation: The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Hare Krishna. हरिबल रुद्र की जय गुरु महाराज कृपा बर्षित हरे कृष्ण राधा रानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम शोकुमार्ज सृष्टिपल्ल बालिकीर्ति निग्रह चंद चंदनोत्पलेन्दु शेषित विग्रह शाभिमार्ज वल्लवीश कामतापवाधिका मह्या मात पाद पद्मदास राधिका मह्या मात पाद पद्मदास राधिका दास राधिका हरे कृष्ण हरे कृष्ण सधर्मा विगुण परधर्मा सुनिष्ठिता सधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह অনুবাদ স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ স্বধর্ম সাধন করতে গিয়ে নিধন হলেও ভালো কিন্তু অন্যের ধর্ম অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক। হরে কৃষ্ণ। हरिबल राधा रानी की जय गुरु महाराज कृपा बर्षित हरे कृष्ण आदित्य हरे कृष्ण नुनु বলবে লক্ষাময় বলবে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলো ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়
ভেরি গুড, তালি করো। হরে কৃষ্ণ। লক্ষময় কি যায়, গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত করে। পাশে বসক না। আদিতি বলো হরে কৃষ্ণ। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ধন্যবাদ। सौकुमार शिष्ट पल्लव सौकुमार शिष्ट पल्लव वाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य सीत विग्रह सेव्य सीत विग्रह सेव्य सीत विग्रह बल्लव बल्लवेश भाविमर्श बल्लवीशा भाविमर्श बल्लवीश कामतापवादिका मह्यमात्मपादपद्मदाशदस्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदाशदस्तु राधिका दस्यदस्तु राधिका दस्यदस्तु राधिका Chapter 4 Text 3 स एव महातेध्य योगा प्रोक्ता पुरंतपान भक्तोसी में शिखा सेति रहा स्वाम्भे उत्तमम. Translation: the very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of the science. Hare Krishna. হরি বল। আদিতি কি যায়, গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত করে। কৃষ্ণ। রুদ্রজিৎ হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ধন্যবাদ। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 39 नंबर श्लोक। कुलक्षय पनसन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नस्ते कुलं कृतुष्टम ধর্মে অভিভবতু। অনুবাদ: কুলক্ষয় হলে সনাতন। সমস্ত কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং 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 তাহলে এবং তাহলে এবং তাহলে সমগ্র বংশের ধর্ম অভিভূত হয়। হরি বল। এক্সিলেন্ট। রুদ্রজিৎ হরে কি কৃষ্ণ। যায়, গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত করে। কৃষ্ণ। এক্সিলেন্ট। রাধিকা হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna Dandavad Pranam. ধন্যবাদ। Saukumar Srishti Pallava Sakyamara Srishti Pallava Likriti Nirgaha Chandra Chaudalopalendu Sevya Sitta Vigraha Swami Bisha Pallaveshi Kamata Pabhadika Mayyamatma Pada Padma Dasya Dasturadika Dasya Dasturadika Dasya Dasturadika. Hare Krishna. Chapter 4 Text 9 जन्म कर्म च मादेवम् एवं तो यद्वेति तद्वता तक्तव्य देहं पुनर्जन्म नातिमम् इति सो Arjuna. Translation: One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in the material world, but attends my internal abode, O Arjuna. Hare Krishna. হরি বল। রাধিকা কি যায়, গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত করে। কৃষ্ণ। দীপ্ত হরে কৃষ্ণ। আনমিউট করো। ধন্যবাদ। প্রণাম। জগন্নাথ স্বামী এ বুঝতে পারি নাই, আবার বলো। বুঝতে পারি নাই, নেটের আওয়াজ আসে নাই। আবার বলো, সুন্দর করে বলো। কত নাম্বার? জগন্নাথ অষ্টকম কত নাম্বার বলবে তো? আবার বলো, সুন্দর করে বলো।
জগন্নাথ কৃষ্ণ 4 নাম্বার বলো না। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। বলো। জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভব তুমি। শ্লোক 34 প্রকৃতি চ অপি ভূতানি পঞ্চস্থিত অয়ং অসম্পত চ অপি মরণং অতি চরিত। সমস্ত লোকেরা তোমাকে কীর্তিহীনতার কথা বলবে এবং যে কোনো মর্যাদাবান লোকেরা পক্ষে এই অসম্মান মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর মন্দ। হরে কৃষ্ণ। দীপ্ত কি জয়। গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত। হরে কৃষ্ণ। লোচন কোথায়? লোচন, লোচনকে দাও। আনমিউট করো। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না মাতাজি? এখন বোঝা যাচ্ছে, আবার বলো, প্রথম থেকে বলো। কৃপা পার বার বলো। জল জলিত চির রমাবাণী রাম সহুরতম পঙ্কে রুমুখ সুরেন্দ্র রাজস্র গণী শিক্ষা গীত রচিত জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতমি। হরে কৃষ্ণ। শ্লোক শিখো নাই? হরি বল। এক্সেলেন্ট। লোচন কি জয়। হরে কৃষ্ণ। বৃন্দা, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রণাম। বলো। সৌকুমার্য সৌকুমার্য কীর্তি নিগ্রহ চন্দ্রচন্দনোৎপলেন্দু সেव्य सीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लभेशा कामतापवादिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका दास्य दास्तु राधिका दास्य दास्तु राधिका दास्य दास्तु राधिका। Hare Krishna. Chapter 4, text 4. Chapter 4, text 8. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Translation: To protect the righteous, to annihilate the wicked, and to establish the principles of dharma, I appear on this earth age after age. Hare Krishna. হরি বল। বৃন্দা কি জয়। গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত। হরে কৃষ্ণ। তোমার শ্লোক রইল 9 নাম্বার। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম এবং যো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নয়েতি মামেতি সহর্জুনম। এই অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাকে আর দেহ ত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন। আর রাধিকাষ্টকম রইল 4 নাম্বার। 4 নাম্বার পড়াই দিচ্ছি না? ওকে, সবাই পড়া পেয়েছে তো? এখন আমরা গুরু মহারাজের জন্য 3 বার প্রার্থনা করি। তার যতক্ষণ টাইম আছে একটু কোয়েশ্চেন আলোচনা করব। 10 মিনিট টাইম আছে। সবাই মিট করো। লাক্সামাই নুন
তুমি কে গুরু মহারাজের জন্য প্রার্থনা করো। হরে কৃষ্ণ, সবাই বলো। এ করছো, আনমিট করছো। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য जय প্রভু श्री कृष्ण चैतन्य প্রভু নিত্যানন্দ प्रभु नित्यानंद बोलो শ্রী অদ্বৈত গদাধর श्री अद्वैत गदाधर শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। একসাথে বলো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরির নাম সংকীর্তন কি জয়, ভগবদ গীতা তরাস কি জয়, শিলা প্রভুপাদ কি জয়, শিলা গুরু মহারাজ কি জয়, আনন্দ কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। জয় গো সীতানাথ প্রেমানন্দে। হরি হরি।